कुजंग ब्लॉक सभागृह रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आक्रमण घटना सांबादिक सम्मेलन में बीजेडी आनी सांघातिक अभियोग। गत 3 मास है ब्लॉक विभिन्न कार्यर बिल देउना ब्लॉक प्रशासन अधा होइतिबा काम को अन्य ठिकादार को दि जाउछि। उक्त विषय रे आलोचना करने बीडीओ 13 तारिख दिन 11टा को समय देइथिले, मात्र बीडीओ दिन 3टा बेले पुलिस प्रोटेक्शन रे पहुंचथिले। पंचायत सभागृह रे पाखापाखि 31 जन सरपंच, समिति सभ्य और जिला परिषद सभ्यों उपस्थिति रे आलोचना ठीकठाक चलीथिला। मात्र हठात बीजेपी समर्थित जड़े सरपंच चित्कार कले, आम बीडीओ को बंचाओ बोली। पूर्वर प्रस्तुत हो रही असामाजिक युवक माने भितर पशि चेयर फिंगिबा सहित मारपिट करथिले। पुलिस और बीडीओ को उपस्थिति रे जनप्रतिनिधि को आक्रमण करथिले असामाजिक युवक माने, जहां ब्लॉक रो सीसीटीवी जांच कले समस्त घटना सामना को आसिबो दल पक्षरु कहा जायछि। महिला प्रतिनिधि को आक्रमण और असादाचरण घटना बीडीओ को निर्देश रे करा जायतिबा बीजेडी अभियोग करिछि। बीडीओ को बहिष्कार और आसामी को गिरफ्त करा न गले आसंता 20 तारिख रे ब्लॉक घेराव करा जिवो बोली दल पक्षरु कहा जाउछि। गत 3 मास रे बीडीओ डबल इंजिन सरकार एवं मंत्री को इंगित रे एते भूल करुछन्ति जे पुलिस प्रोटेक्शन और असामाजिक युवकों सहायता रे जनप्रतिनिधि निकट को आसीथिले, जहां सरकार असल परिचय बोली बीजेडी अभियोग करिछि। 13 तारिख दिन जो माने निर्वाचित प्रतिनिधि सेमान जाइथिले 25-30 जन जाइथिले, तबे सरपंच एवं महिला नोमिनी मान सब जाइथिले। तो वीडियो को आगु फोन करथिले, तांको समय लेथिले, दिन 11टा बेले समय देथिले। जेहेतु प्रथम थर पई ओडिसा देखु जोडे नूतन चालीचलन दीर्घ 24 वर्ष भितर मु मध्ये 5 वर्ष विधायक थिली। आमे केबे कार काम केबे बंद कर नथिले। जो नवीन पट्टनायक लक्ष लक्ष टंकार अनुदान देले पंचायत को एवं गरीब लोक माने तापर काम धंदा कले, से माने 100 बिल पाइबे। आमे केबे कार काम बंद कर माने आसु आसु प्रथम 3 मास भितर प्रथम अघोषित निर्देश देले जे प्रत्येक पंचायत रे जो काम होची सब काम बिल बंद जेते बंद होची। जो माने सरपंच अछंती नोमिनी माने अछंती ताको लोक माने व्यक्तिगत करबे पैसा कराला, तो से माने 100 जन काम पचरिबे, वीडियो को पचरिबे। तो वीडियो को जेहेतु पचरे पे गला को वीडियो दिन 3टा बेले आसी पहुंचले। 11टा 3टा अपेक्षा कर आसला पर पुलिस प्रशासन सह आसिले, पुलिस सुरक्षा आसिले। अरे तम मन भाई पुलिस सुरक्षा आने केते गंडो करती 18 जन महिला को वीडियो को टेकी देछि गंडो करे जाइथिले, बाहर लोक केही नांती। तो एमती आलोचना मध्य से वीडियो को कले चुपी मोबाइल स्थानीय सरपंच गोटे मेसेज देते, सी हठात धसिकी पशि आसिकी कौन कहले से उत्तेजित किसी कथा कह बाहर हल्ला करदे वीडियो को मारुचु। किसी असामाजिक लोक 6 मास तले जो तेल चोरी केस अरेस्ट होते जनक ना 8टा 10टा लेखा थाना केस से आसिकी कबाट भितर बंद कर मारधर कर अवस्था भाषा अभाषा कही। तो फतेहपुर जो आम नोमिनी अच्छा इंजीनियर अमित सहित पिटी पिटी खंडे गोरड सरपंच स्वामी की मारधर करवा ये सब जो जिनस ये हतबाक गोटे कड़े ठिया से भिडियो भाइराल होती सब देखी आप देखिए। आम जिते निर्वाचन प्रतिनिधि महिला मैंने आतंकित अवस्था गोटे कड़े ठिया मैंने हुआला कर माँ भौणी गाड़ी दे बाहर पशे मारिक धरिक शोधे। से समय बर्बाद मु बस नवीन निवास मानवर सभापति नवीन पट्टनायक आम मीटिंग चलती से समय मैं दृष्टि आकर्षण कली मानवर सभापति एमती कहीं कर सर ये कथा सब जगह देखो कुछ मारधर ये ठीक कथा नुह। सभापति निर्देश देने तुरंत इनक्वारी कर कौन कर राज्य नेतृत्व मंडल जता देवी विश्व पतांजल से निष्पत्ति देले 20 तारिख दिन कुजंग विराट भाव सभा कर कुजंग में 314 ब्लॉक रे अवस्था से सृष्टि कले बीजेपी वाला सरकार को आसु आसु तेणु विजु जनता दल नीरव बसने प्रतिरोध कर सब जगह प्रतिवाद कर। तो आमर दाबी जो वीडियो को तुरंत बहिष्कार करा गिरफ्त करा जो असामाजिक व्यक्तित्व ता भर सीसीटीवी फुटेज अच्छी सब अच्छी से आधार में प्रशासन पुलिस प्रशासन अरेस्ट कर कथा वीडियो जो इतना देखते इंटरेस्टिंगली किसी लोक ना ना पूरा तो से बाबद वीडियो हर पड़े कारण जो लोक ना पूरे सी ऑफिशियल आउ गोटे मीटिंग पारादीप अच्छे तेनाली इंटरफेयरली जहाँ ना पूरे से प्रचार कमिटी अध्यक्ष आम मत से बाबद ना गोटे मामला हवा जाऊँगी कथा।
কিন্তু এই ଯୋଉ ଆଚରଣ ବିଜେପି ଭାବୁନି ଯେ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଦୂରେ ଦୂରେ ଯାଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କୌଣସି ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ କାହାର କାମ ଦେବେ ବନ୍ଦ କରୁନଥିବ, କେବେ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଭିତରେ ଯିଏ ଆଜିକା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଠିକାଦାର, ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଦୁଟେ କରି ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା କଣ? ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଆଧାରରେ ସଶକ୍ତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଦମତ ହସ୍ତି ଭଳି ଆଚରଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେବ। ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଜିଠାରୁ କହିଦେଉଛି। ବେଳଥର ତ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମଦମତ ହସ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ ହବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇକି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେବେ ଶୋଭା ପାଉନି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଲୋକ ଦେଖିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉଭଳି ଶାସନ। ଏମାନେ ଆଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଯଦି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିବା ଛାଡି ଦେଇଛି, ପ୍ରତିବାଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବିଡିଓ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସେଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଆସି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ପୋଲିସ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ମାନେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାଡେଇଥିଲେ, ଆମର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପିଠିକୁ ଆମ୍ପୁଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେଠି ଗାଳି ଫଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପିଲା ଏବଂ ତେଲ ଚୋର ଯୋଉମାନେ ତେଲ ଚୋରି କେସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଡିଓ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ବସିକିରି। ସେଦିନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଶେଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଆମର ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି କୁଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ ଏଠୁ ବଦଳି ନ ହେଉଛନ୍ତି, କୁଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆରେଷ୍ଟ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆ ଦେହରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଏମଏଲଏ, ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ, ଏକ୍ସ ଏମପି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି କୁଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ପାରାଦୀପ ଏମଏଲଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଦରୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମଏଲଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇଲେ, ଏଟା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇଏ ଭଲ ନୁହଁ। ସେ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ କାହାକୁ ମାରିକିରି କେହି ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡରେଇକି କେହି ଶାସନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସେମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ।